Problem number 5. The footing shown is subjected to the following column loads. We have P, 900 kilonewtons, this one. Moment, 570 kilonewton meter. The center of the column is located 1 meter from the short side of the footing. Determine the maximum net soil pressure in kilopascals. So we have here your column. Now, kaning column is wala siya diri mismo sa center sa imuhang footing. Right? Na siya eccentric na distance. Pero giingon dire, ang center daw sa imong column, is located 1 meter from the short side. So gikan na ning short side nimo which is 2 meters kani, move ka na away 1 meter. Di ang location daw aning imuhang column. Kato siyang i-analyze. Okay. Solution. Okay, mo na imuhang side view. So mao ni nga view nga ako i-consider 3 meter length. Again, why 3 meter length? Because kanimong moment diri is parallel sa kaninga side sa imuhang footing. Nakuha? Okay. Now, pila kaya ang distance gikan sa centroid aning imuhang column paingon sa centroid sa imong footing? That is just, di ba, ang half aning 3 is 1.5. So, 1.5 minus kaning 1 meter. That's 0.5. Maong 0.5 ni nga distance. Okay? Now, unsaon man nato ni siya dayon? Mauna ba ni? Diretso na ba ninta mag-check og E? Now, the answer is no. Bakit? Kasi itong mga forces dito, kailangan atuan siyang dalon diri paingon sa centroid mismo sa footing. Unsaon nato na siya transfer? By principle of transmissibility. Statics ra. So, according to this principle, it states that a force acting on a rigid body can be moved anywhere along its line of action without changing the external effects of that force. So, these forces here, specifically ato ang move diri is kaning a vertical load nga 900. Pwede na ito siya i-move on this portion. Given the fact na unsa, kinahanglan dili ma-alter iyahang force. So, unsaon para dili ma-alter? So, kaning 900 diri, at banga na to na siya diri sa ubos og saman another 900. Di ba para mag-cancel? Na-move na yung 900 diri. Di ba? Pero, unsa man nimo? Pag move nimo na kay moment na ma-create ana. So kani nga moment is morning sa load multiplied by your E nga distance ana. Muna imong gitawag na moment arm. So di ba bantog na kay moment is equal to PE. Oh, diara na siya, di ba? PE. So kani siya 900 ang moment ni pag na 900 times 0.5. Nakuha? Principle of transmissibility rin statics. Okay. Mo na siya. Okay? Oh. Di ba mura nga manig mag-cancel o kaning original o kaning giatbang nimo diri. So as is ra nga walay nahitabo sa imuhang vertical load nga 900 kilonewton upon moving it from its original position. Pero nag-add lang ang unsa moment kani. So ayun na. I-move. That's the time na pwede na ka maka-check sa muang E. Since tanan nato loads and moments is na bali na nato diri sa centroid sa mong footing. To check for the value for E, that's M over P. M over P. Now, we have two moments here. Kaning 570, which is clockwise. And another moment na na-create mo ganina, 450 kilonewton meter. Saan man nimo na siya. Sa mission of moment, igoon mo sila ipang-add. Okay? Depende kung unsa ilang direction. Dire, clockwise, so that's 570 minus kanina yung reverse niya, counterclockwise, minus 450. Na. All over P, that's 900. Makuha itong eccentricity as 2 over 15 or 0.133.
Again, imo din siya i-compare sa B over 6. Your B over 6 here is 0.5. O, therefore, siyang maingon, sa value sa mong E o ang B over 6, o di ba mas gamay ang value sa mong E kaysa sa B over 6. Therefore, wala tayong tinatawag na uplift. Alright. Combined stress formula. Na. So, natay P given 900 all over BL. B ni mo 3, length mo 2. Mo ni siya. Multiply by 1 plus 6E all over B nga 3. Therefore, your maximum net salt pressure is equal to 190 kilopascals.